Good morning, class. So, today we will be studying another topic that is beekeeping, and this beekeeping is also known as apiculture. The culture of the honeybee is known as apiculture. Okay, so this is the branch of applied geology. Okay, this apiculture is the branch of applied geology, and this apiculture will deals with the rearing and management of a honeybee to produce honey, bees, of beeswax, okay, real substances. And this honeybee is also useful for a certain purposes, that is the pollination. Pollination means the transfer of a pollen grain from the anther of the flower to the stigma of the flower, maybe of the same flower, or among the different flowers. Okay, so ultimately this pollination will help in the productions of the yield of the crop. So this pollinate honeybee will pollinate certain types of plants, such as sunflower and brassica. This sunflower and brassica will be pollinated by the honeybees annually, whereas this apple and pear will be pollinated by the honeybees in a perennially. Okay, so this honey is a food of a high nutritive medicinal values. The honey which is produced by the honeybees will be consisting of the various type of nutritive nutritious food will has been considered as a honey. Okay, and then honey is not only used for food, but this honey will be also work as the medicine, and this will have the high medicinal values in the market. Okay, so beeswax is used for preparations of cosmetics and policies, all the cosmetics that whichever we are utilizing nowadays. Okay, and the policies that has been made after utilizing beeswax. Okay, so apiculture can be practiced in any area where there are sufficient bees, pastures of some wild shrubs, fruit, orchards, and cultivated crops. So, if the person is willing to start apiculture, then the person has to be, first of all, have to like give to certain criteria, that is the uh, around the beehives there should be a shrubs, fruits, orchids, and cultivated crops. So your shrubs, okay, wild shrubs, fruits, orchids र cultivated crops हरू छ भने चाहिँ, so from there these honeybees can extract nectars हरूलाई extract गर्नु सक्छ र productions of honey चाहिँ ज्यादा हुने chances हुन्छ. Okay, so if we talk about the classification, let's see, there is honeybees will comes under phylum Arthropoda. Okay, so these will have a jointed legs, and a class Insecta. Okay, order Hymenoptera, family Aphidae, and genus Apis. Okay, so these honeybees honeybees will comes under genus Apis. Okay, these honeybees is of four types of species of the honeybees is there. That is the Apis dorsata, Apis indica, Apis mellifera, and Apis flora. That means genus के छ एउटा छ तर species चाहिँ के छ four types को छ र genus is Apis र species चाहिँ चारवटा भएको कारणले गर्दाखेरि the genus will be same for the four species. यो चारवटै species को लागि चाहिँ genus चाहिँ same हुन्छ, that is Apis. Okay, and the species चाहिँ के छ different छ, that is dorsata, indica, mellifera, and florea. So among these four species, this Apis indica, okay, Apis indica is the most common species that can be reared by the rearer or breeders. Okay, this is the Apis indica. So this honeybee is can be found in our local areas. So let's see the habits and habitat. These honeybees are considered as social insects, and this will be like organized as a social insect. These honeybees will not stay alone. Okay, this will be staying in a group, in a community. So that's why this is a social insect. Okay, so this insect is very active in the spring,
at the spring, during springtime, this insect is very very active, okay, and this will have a certain types of polymorphism and divisions of a liver. That means these honeybees will be having a three types of structures, okay, we will study later on. And these three types of honey bees will be having their own like a function or a own its properties uh, in regard to the its morphism, okay. These beehives hang down from the branches, so where do how this beehives will be there. So if that beehives will be there in the trees, then that beehives will be hanging down from the branches, okay. So there is a common communications will be there between the workers, okay. And that is a some of the worker, okay, the foragers will be goes in search of the food, खानाको लागि चाहिँ, okay, कतिको टाढोसम्ममा चाहिँ नेक्टर छ, कहाँ कहाँ फ्लावर छ भनेर कतिवटा वर्कर्सहरू चाहिँ के गर्न जान्छ, उनीहरू विल गो फर द फरेजर्सको लागि चाहिँ। र जब उनीहरूले चाहिँ सर्टेन फुडको लोकेसन डिस्टेन्स याद पाउँछ, देन दे विल कम टु द बी हाइभ्स भएको जग्गामा आउँछ र चाहिँ दे विल सो सर्टेन डान्स, बुझ्यो, सर्टेन डान्स देखाउँछ। एन्ड द्याट डान्स विल डाइरेक्ट द अदर वर्कर्स कि डिस्टेन्स कतिसम्म छ, ओके, एन्ड कतिको के छ फुड छ, सो द्याट विल बी कम्युनिकेटेड टु द अदर वर्कर्स थ्रु ए डान्स कल्ड वेगल डान्स। एन्ड यो वेगल डान्सले चाहिँ के भन्छ, रेट अफ डान्स, जति बेसी डान्स गर्यो इज प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स अफ फुड। जति बेसी लामो टाइमको लागि डान्स गर्यो द्याट मिन्स त्यति नै लामो फुडको डिस्टेन्स छ, के, र जति छोटो डान्स गर्यो अनि त्यति नै फुडको डिस्टेन्स कम्ती छ भनेर चाहिँ त्यो हनीबिजहरूको जुन चाहिँ वर्कर छ त्यसले चाहिँ डान्स देखाउँछ, ओके। सो वी वर टकिङ अबाउट के हुन्छ भनेको थियो, दिस हनीबिज विल बी अफ द थ्री डिफ्रेन्ट टाइप्स, द्याट इज ड्रोन, क्विन एन्ड वर्कर, ओके। सो दिस वर्करको काम चाहिँ के हो, होल उसको लाइफ टाइममा चाहिँ दिस वर्कर विल सेक्रिफाइस इट्स लाइक लाइफ फर द क्विनको लागि सेक्रिफाइस गर्छ, okay. And this drone is a male and queen is a female, okay. Drone is a male and this queen is a female, okay. So this drone will fertilize the egg whichever is laid by the queen and the female। र वर्करको काम चाहिँ के हो, खाली काम गर्नु मात्रै हो, this will not involve in any fertilization process, केमा पनि काम गर्दैन, खाली उनीहरूको काम they have to look after the beehives लाई, क्विनलाई, ओके, एन्ड देन फुडलाई के गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, कतिको टाढो छ, सो यो सबै काम चाहिँ वर्करको काम हो। सो यहाँनिर वी हेभ बिन टकिङ अबाउट द वर्करले के गर्छ, वेगल डान्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द रेट अफ डिस्टेन्स जुन चाहिँ डिस्टेन्स अफ फुड विल बी delivered by the rate of dance to the other workers of the community, okay. सो के रहेछ, अब हाइभमा पनि तीन खालके बी बसेको हुँदो रहेछ। क्विनको काम के हो, क्विन चाहिँ खालि ओन्ली वान क्विन विल बी देयर इन द बी हाइभ। यो क्विनको काम चाहिँ टु फिड अन द रोयल जेलीमा फिड गर्नु हो, खानु, रोयल जेली विल बी प्रोभाइडेड बाई दिस वर्कर। अनि द वर्क अफ द क्विन इज टु डेलिभर टु ले द एग, ओके। एन्ड द क्विन बी चाहिँ के हुन्छ, विल अलवेज फिड अन रोयल जेली, उसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खालको जेली विल बी प्रोभाइडेड टु द क्विन, ओके। एन्ड दिस रोयल क्विन विल बी लिभड फर 2 to 8 years, अनि देयर विल बी द ओन्ली वान रोयल किङ or sorry queen, okay. And then this royal queen will be have the largest abdomen, okay. Stomach region will be very very largest abdomen हुन्छ उसको, के भएर जान्छ क्विनको, this is the abdomen and this will have the largest abdomen and this queen will lays egg up to 3000 per day। so एउटा डेमा per day this queen will lay 3000 eggs लाई,
okay, and the queen will control. अब क्वीनले चाहिँ अरू वर्कर्सहरूलाई क्वीन हुनु दिँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्कर्सहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन फेरोमोन सर्टेन केमिकल्सले कन्ट्रोल हर्मोन्सले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ. Okay, and this will have the smooth stinger used many times. Stinger cases smooth cha. Okay, so the let's see the importance of bees. So your bees second importance of why honeybee is a very important panda. This honeybee is the responsible for the productions of a honey and propels. This will also produce a royal jelly, and that royal jelly will be later on feed to the queen. Okay, this bee will also produce a bee venom. That's why when we will be stung by these bees, then there will be the immediate itchiness, reddening and swelling and certain pain in the site of the sting. Okay, so bee bread for bee wax and for pollinations of the plants. So these are the importance of the bees. Okay, let's see the life cycle. Though this is not there in your syllabus, but this is very important to know. Okay, so we have already known that queen of the beehive will lay the egg. Okay, in the wax cell. Bee wax को सेलमा चाहिँ क्वीनले चाहिँ per day 3000 eggs like के गर्छ, will lay the eggs. Okay, and that worker bees will feed that. आफ्टर द यो एग्सबाट के ह्याच हुन्छ, लार्भा ह्याच हुन्छ. यो लार्भा बनिएकोलाई चाहिँ अब केयर गर्ने काम, नर्स गर्ने काम कसको हो, वर्करको हो कि द क्वीनले त खालि एग्स विल लेड बाई द क्वीन, र उसलाई हेर्ने स्याहार्ने काम चाहिँ कसको हो, अब वर्कर. नाउ दिस वर्कर विल फिड द लार्भा. ओके, एन्ड लार्भा रिचेस, जब चाहिँ लार्भा चाहिँ यो जुन चाहिँ सेल छ व्याक्सको सेलमा फुल रिच भइसक्छ र बाहिर निस्किनु आँटेको हुन्छ, सो द्याट टाइम दिस वर्कर विल सिल दिस सेल विथ ए व्याक्स. र व्याक्सको यु क्यान सी इन दिस डायग्राम, वर्करले व्याक्स लिएर चाहिँ यो सेललाई सिल्ड गर्दैछ. सो अब के भयो, द लार्भा स्पाइन्स cocoons and changes into a pupa. Now this first of all egg will be there, and then egg will hatch into larva. Larva will be feed by worker. र लार्भाको ग्रोथ भइसकेपछि वर्कर विल शिल्ड द्याट सेल. जब सेललाई चाहिँ शिल्ड गरिसकेपछि चाहिँ नाउ द लार्भा विल बी स्टार्टेड इन्टु डेभलप्ड इन्टु द cocoon inside the cell. So after that certain spines will be start emerging from the body of the larva, will developed into cocoon, and then ultimately change into the pupa. So after forming into the pupa, this adult bee will be formed from the pupa and will leaves the cell. Okay, this is the life cycle. र यसरी चाहिँ के भयो, उसको लाइफ साइकल चलिरहन्छ. सो वी वर टकिङ अबाउट रोयल जेली. रोयल जेली है, यो रोयल जेली चाहिँ कसलाई दिन्छ, विल बी प्रोभाइडेड टु ओन्ली टु द क्वीनलाई. सो दिस रोयल जेलीमा चाहिँ के हुन्छ अब त्यस्तो, नाउ देयर विल बी द डाइजेस्टेड हनी. ओके, एन्ड द पोलन विल बी देयर, द्याट इज द पोलन अफ द प्लान्ट विल बी देयर, एन्ड दिस विल बी मिक्स्ड विथ द ग्ल्यान्डुलर सिक्रेसन. सर्टेन secretions will be caused by the workers, र यो एउटा रोयल जेली बनाएर चाहिँ कसलाई दिन्छ, will be given to the queen. Okay, so let's see another topic, that is swarming. Swarming भनेको चाहिँ most oftenly if we able to witness that a certain swarm of, okay, certain groups of honeybees will be roaming in the sky हैन. एकदमै कोही खेर चाहिँ के हुन्छ, ग्रुप अफ हनीबीजहरू चाहिँ स्काईमा पुरा घुमिराखेको हुन्छ, कुदिराखेको हुन्छ. बुझ्दैछौ? सो द्याट इज द स्वर्मिङ, द प्रोसेस अफ लिभिङ अफ द कोलोनी बाई द क्वीन. यदि उसको कोलोनी चाहिँ क्वीनले के गरेछ अरे, छोडेछ अरे. बुझ्दैछौ? ओके, द प्रोसेस अफ लिभिङ अफ द कोलोनी बाई द क्वीन इज टर्म एज स्वर्मिङ. Okay, when hive get overcrowded in the summer by the food, the queen left the hive with some of the old drones, and workers established a new hive into the another place. Summer time ma ke huncha, where there will be the sufficient amount of food huncha, हैन.
sufficient amount of food favorable condition भएको बेलामा चाहिँ यदि जुन चाहिँ एउटा हाइभ छ त्यो चाहिँ एकदमै फुल अफ वर्कर फुल अफ अ क्विन फुल अफ अ ड्रोन एकदमै प्याक्ड भयो भने चाहिँ क्विनले के गर्छ क्विन विल लिभ द्याट कोलोनी त्यो कोलोनीलाई छोडेर चाहिँ विथ सम अफ द ड्रोन सम अफ द मेल हनीबिज र सम अफ द वर्करसँग चाहिँ उसले अर्कै जग्गा जान्छ र चाहिँ त्यो जग्गामा उसको आफ्नो के गर्छ आफ्नो एउटा न्यू हाइभ चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ एन्ड द्याट इज नोन एज स्वार्मिङ ओके सो अब पुरानो कोलोनीमा चाहिँ के हुन्छ आई थिङ्क द क्वेसन्स विल बी अराइजिङ इन यर माइन्ड कि नयाँ प्लेसमा हाइभ बनायो भने चाहिँ क्विन त एउटा मात्रै हुन्छ सो वाट अबाउट द ओल्डर कोलोनी भनिसकेपछि चाहिँ अमङ द्याट वर्करबाट के गर्छ अब एउटा एकदमै पर्टिकुलर वर्करलाई चाहिँ चुज गरेर क्विन बनाउँछ So let's say the products of a beekeeping. So the product of a beekeeping that is apiculture is the honey, and this honey is very will have a high nutritional value. Okay, so production. Let's see the productions of a honey. This productions of a honey will it is not a direct plant product because the nectar, pollen, and cane sugar bearing secretions of a flowers are ingested by honeybees and mixed with the saliva and undergo certain chemical changes due to enzyme actions. That means जुन चाहिँ यो हनी बनिएको छ यो हनी चाहिँ डाइरेक्ट प्लान्टबाट बनिएको होइन फर्स्ट अफ अल के गर्छ हनी बिजले चाहिँ प्लान्टको नेक्टरलाई के गर्छ एक्सट्र्याक्ट गर्छ अनि त्यो नेक्टरसँग देयर विल बी द पोलन देयर विल बी द केन अफ द सुगर र यो फ्लावर्सहरूबाट एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हनी बिजले चाहिँ आफ्नो बडीमा ल्याउँछ इन्जेस्ट गर्छ and then that will be mixed with the saliva of the honeybees and in that saliva there will be the certain enzymes okay that certain enzymes को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ chemical changes हरु भएको हुन्छ so after that honey बनिन्छ okay some ingredients are added to the mixtures and reduce the water content so honey मा चाहिँ certain water content पनि हुन्छ त्यो water content लाई चाहिँ some other ingredients लाई add गरेर हटाउने काम गर्छ okay the whole mixture is collected in the honey sac until it reaches the hive अब जुन चाहिँ honey hive छ that is the you can see okay this is the hive you can see this is the honey hive okay यो honey hive मा चाहिँ अब आउनु भन्दा अगाडि के भयो before coming to this honey hive now certain whole mixtures will be collected to the honey sac ma collect garcha inside the body so honey is concentrated by a strong current of air produced by the rapid beating of workers wing crawling over the cell अब honey चाहिँ कसरी चाहिँ feel गर्दो रहेछ that hive मा जुन चाहिँ त्यो worker छ worker को चाहिँ now there will be the rapid beating of workers wing okay and crawling over the cell ma crawl गर्छ and then a strong current को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ produced by air honey will be concentrated so let's see the chemical compositions of the honey there will be the level leaves that is of 38.9% dextrose will 21.3% maltose 8.81% enzyme and pigment that is 2.21% water 17.2% ash 0.2% so this is the chemical compositions of the honey okay so let's see the economic importance of a honeys first of all this honey will be used for the food okay this will have the food value and used in the formations of candle cakes and breads okay for breads and candle cakes ko lagi pani ke garcha honey will be utilized okay this will also have not only the food ko lagi madhye haina this will have medicinal value that is it is a laxative and antiseptic okay and sedative and used in ayurvedic and unani medicinal system ma pani use garcha and this will act as a curative of ulcers on tongue and alimentary canal if any inflammations will occurs in your tongue and if your alimentary canal that is the stomach digestive tract is getting inflamed okay ulcers भयो घाउ भयो भने चाहिँ this honeybee will be used as a antiseptic okay and the typhoid germs are killed by it okay if there is the typhoid in your body and that germs is spreading rapidly then by taking this honey will somehow will able to kill the
typhoid germs. Okay, this will have other purposes or other uses, such as it can be used as a preservative, okay, in brewing industry, in poultry, in fishing industries. It is used for stimulate the growth of plant, the bacterial culture, and in insect diet. So there is a certain advantages of a beekeeping in a crop field. जस्तै क्रप भएको फिल्डमा चाहिँ बी हाइप्सहरूलाई हामीले मेन्टेन गर्यो, beekeeping एपिकल्चर स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ there will be a certain advantages for both of the crops and the for the honeybees. So let's see, this will increase the pollination efficiency in the plants, and this will improve the crop yield. Pollination भएको भएकै हुन्छ. Okay, certain types of different types of pollination from different area, different plant बाट राम्रो राम्रो pollen grains ल्याएर pollination गराउँछ. After that a good quality of a pollen grain will be received by the crop, and then pollination will occur. After that pollination के हुन्छ त्यहाँनिर improves the crop yield. Okay, so now bees collect flower nectars from crop plants to make honey. अब honey बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्छ, flowers क्रपको फ्लावर्सबाट नेक्टर कलेक्ट गर्छ. त्यतिखेर चाहिँ इफ देयर इज द हाई क्रप, थुप्रो क्रप छ भने चाहिँ द प्रोडक्सन्स अफ द हनी विल बी अल्सो हाई. So next is the measures for successful beekeeping. So beekeeping एपिकल्चरलाई सक्सेसफुल बनाउनुको लागि चाहिँ सर्टेन मेजर्सहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, अपनाउनु पर्छ. के सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ. सो फर्स्ट वान इज द नलेज अफ द नेचर एन्ड द ह्याबिट्याट अफ द बीज. अब कस्तो खालके बीज हो त्यसको नेचर याद हुनु पर्यो, बिकज देयर आर 4 टाइप्स अफ बीज स्पेसिस एन्ड ह्याबिट्याट अफ बीज, कस्तो जग्गामा बस्छ भनेर याद हुनु पर्यो. के सेलेक्सन्स अफ सुइटेबल लोकेसन्स राम्रो हुनु पर्यो फर बी हाइभ्स. त्यो इजिली डिस्ट्रोय गर्ने जग्गा हुनु भएन बाई विन्ड, बाई वाटर, बाई सर्टेन एनिमल्सले. ओके, एन्ड क्याचिङ एन्ड हाइभिङ अफ स्वाम्स ग्रुप्स अफ बीज. अब यदि इफ द्याट हाइभबाट चाहिँ के भयो, सर्टेन कोलोनिजहरू चाहिँ एकदमै ज्यादा भएर चाहिँ इफ द्याट कोलोनी इज अ लेफ्ट बाई द क्विन्स एन्ड सर्टेन ग्रुप्स अफ बिजहरूले चाहिँ छोड्यो भने त्यतिखेर इजिली के गर्नु पर्यो, हामीले कलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो र चाहिँ हामीले न्यू हाइभ बनाउन सक्ने एरिया हुनु पर्यो. सो म्यानेजमेन्ट अफ अ बी हाइभ्स ड्युरिङ डिफ्रेन्ट सिजन्स. सो देयर विल बी द डिफ्रेन्ट सिजन्समा डिफ्रेन्ट फ्लावर्स हुन्छ. समटाइम्स देयर विल बी द हाई फ्लावर्स, कोही खेर हुँदैन. ओके, सो द्याट टाइम के गर्नु पर्यो. सो यो बी हाइभ्सलाई बनाउनुको लागि, म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ द सिजन्सहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ. एन्ड ह्यान्डलिङ एन्ड कलेक्सन्स अफ अ हनी एन्ड बी हाइभ. सो द एकदमै राम्रो खालको ह्यान्डलर्स हुनु पर्यो, एकदमै लाइक द एक्सपर्ट हुनु पर्यो फर द कलेक्सन्स अफ अ हनी, बिकज दिस हनी विल अल्सो ह्याभ द हनी दिस बी भेनम पनि हुन्छ. ओके, एन्ड इन द फर्मेसन्स अफ द बी हाइभ्सलाई बनाउनुको लागि पनि सर्टेन एक्सपर्ट सुड बी देयर.